unboxing. Itu iwak apa mas? Apa nih mas? Ranti mas. Size 25. Alhamdulillah, mantap berarti mas. Saya bisa buka loh mas. Dipot. Ya. Ketok ini mas. Koleksi apa wae mas? Nang kuwi ya mas. Nanti YS nih guys. Dulu ya nih, tekan nih. Nggih. Dulu nih apa? Ultra nih mas. Ultra. Belok gede ya mas. Lawe up ya mas. Mantap deh. Nanti 25 up. Gak usah beli pakai anu, tempat cemplungnya apa? Ceplung ke. Gila. Drum ya. Mantap. Koleksi kabel apa tunggalnya didol mas? Ya kolektor. Kolektor ya mas. Yo Red Andro 12 up. Ini apa mas? Sini warna mas? Nggih. Warna tipiris.